మూసీ నది, హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్పై ఈరోజు అసెంబ్లీలో హాట్గా చర్చ జరిగింది. ఎంఐఎం పక్ష నేత అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతూ ఆయన చాలా అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఫస్ట్ ఏమంటాడంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చి 2 ఏళ్ళు అవుతుంది, మీరు ఈ మూసీకి సంబంధించి కంప్లీట్ డిపిఆర్ అనేది 18 నెలల టైం చెప్పారు. ఆ 18 నెలలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అని ఆయన అసెంబ్లీలో అడిగారు. అయితే ఈ మూసీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క టోటల్గా పొడవు ఎంత, ఎక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి, ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి, అనంతగిరి హిల్స్ నుంచి తీసుకుంటారా, ఎక్కడి వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందని కూడా దానిపై స్పష్టమైన క్లారిటీని అడిగారు ప్రభుత్వానికి. 5 జోన్లు అన్నారు. ఆ 5 జోన్లకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఆయన స్పష్టంగా ఆన్సర్ ఇవ్వాలని కోరారు. అయితే ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ ఏం డౌట్ చెప్తారంటే, కొద్దిపాటి వర్షానికే ఇక్కడ ఉన్న నీరు ఒక పక్క ఎయిర్పోర్ట్, మరో పక్క ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీదకి వస్తుంది. అంటే ఇవి రెండు కూడా, ఏదైతే ఎయిర్పోర్ట్ ఉందో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్, రాజీవ్ గాంధీ విమానాశ్రయం, అలాగే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అనేవి ఈ హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్నాయంటారు ఆయన. కొద్దిపాటి వర్షానికి ఈ 2 చోట్ల నీళ్లు వస్తుంటే మీరు గోదావరి నుంచి జలాలు తీసుకొచ్చి ఈ హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్లో అంటున్నారు. అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అని ఆయన తన అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అయితే గోదావరి జలాల్ని నేరుగా తీసుకొస్తారా, లేకపోతే మధ్యలో ఎక్కడన్నా స్టోర్ చేసి అక్కడి నుంచి హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్కి మళ్ళిస్తారా అని కూడా ఆయన అడిగారు. ఏ రూట్లో నీటిని మీరు తీసుకొస్తున్నారు, దానిపై వివరణ కావాలంటూ ఆయన చాలా హాట్ ప్రసంగం ఈరోజు అసెంబ్లీలో చేశారు. That consortium will study a plan, analysis, design, prepare and submit the following DPR in 18 months. Sir, through you I would like to ask specific questions because this is the question hour. When did this 18 months start? Because we are already hearing this Moosi project right from the day the new government took oath, and it's 2 years now. So when have you given them this project to be studied, and what is the deadline? When is this 18 months ending? It is very important, sir. Sir, secondly, sir, when they call this Moosi project, through you I would like to ask, sir, what is the originating point of Moosi and the ending point of Moosi? What is the total stretch of kilometers of Moosi, sir? So now again in this answer, sir, here the Minister Saab says that the project is divided into 5 zones. 1, 2, 3, 4, 5, MRDCL is taking up zone 1, reaching 21 kilometers, Usman Sagar, Himayat Sagar. Sir, I would like to know, sir, what does he mean by saying this, ke reaching? Sir, I am not a very knowledgeable person, sir. The government, the bureaucrats, they have a lot of knowledge. They should tell, sir. Sir, I know, sir, आप भी वैखाराबाद से आते हैं, sir. जहां तक मुझे मालूम, sir, वैखाराबाद से वो आपके जो हिल्स हैं ना साहब ऊपर, अनंतगिरी हिल, सर, वहां से मूसी स्टार्ट होता है, जहां तक मुझे मालूम। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सर, मिनिस्टर साहब से, क्या आप मूसी प्रोजेक्ट को अनंतगिरी हिल से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर। अगर ले रहे हैं तो आपने ये जो स्टडी के लिए जिसको भी जिम्मेदारी दी है, क्या आपने उनको ये भी जिम्मेदारी दी है कि अनंतगिरी हिल से आप खत्म जहां तक हो रहा है वहां तक स्टडी करना है? क्या ये 1, 2, 3, 4, 5 में वो इंक्लूडेड है या नहीं है? काइंडली इसका भी जवाब दीजिए, सर। और एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सर, यहां पे इसमें बोले हैं कि उस्मान सागर एंड हिमायत सागर बोल के बोले हैं साहब, बापू घाट तक 55 किलोमीटर, सर। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, सर, कि इसमें आपने डिफेंस की लैंड के बारे में जिक्र किया है, सर। इसमें प्राइवेट लैंड्स कितने हैं, इसमें दूसरे प्रॉपर्टीज कितने हैं, उसका पूरा डिटेल क्या आप देंगे? और सर, मैं आपके जरिए यह भी जानना चाहूंगा, सर, कि
हिमायत सागर उस्मान सागर को आप गोदावरी से पानी डालने का अपने जवाब में आपने कहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या सीधा गोदावरी में से उठा के डाल रहे हैं या गोदावरी में से कोई एक प्रोजेक्ट बना के गोदावरी का पानी वहां पे स्टोर कर कर उसके बाद वहां से आप पंप कर रहे हैं, या फिर आप कैसे लेके जा रहे हैं, वो रास्ता क्या है जो पानी वहां तक जा रहा है, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपके जरिए मिनिस्टर साहब उसका भी जवाब दें। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि आप हिमायत सागर उस्मान सागर की बात कर रहे हैं सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू नो सर what is the total catchment area of Usman Sagar and Himayat Sagar? What are the encroachments on the catchment area of Himayat Sagar and Usman Sagar? What is the plan for removing the catchment area, sir? Sir, as per my knowledge, sir, again I would say, sir, I am not a very knowledgeable person, but still, sir, थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है वो ये है कि सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट is the catchment area of Himayat Sagar. Outer ring road बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, ठीक है भाई, जिसने भी किया, जो भी किया, लेकिन सर लास्ट बारिशों में हम देखे सर हिमायत सागर उस्मान सागर की गेटों को, पूरे गेटों को भी नहीं खोला गया था सर। खैर वो गेटों को भी क्यों खोला गया, किस लिए खोला गया, वो अलग बहस है सर, वो अलग बहस है, उतनी जरूरत नहीं थी खोलने की लेकिन अचानक खोल दिया गया, वो खैर अलग बात है वो। सर वो खोलने के बाद में आउटर रिंग रोड पूरा पानी से भर गया था, नीचे का एरिया बंद हो गया। तो इज द रिजुविनेशन ऑफ मूसी इंक्लूड्स all these wrongs which has been done? Are they going to correct these wrongs also? Are you going to correct this? अब जो बारिश का पानी जो ऐसा हिमायत सागर उस्मान सागर नहीं ले रहा है, गोदावरी का पानी आप ला के डालेंगे और बारिश भी आएगी तो फिर वो पानी जाएगा कहां सर? सर एट द सेम टाइम सर आई वुड लाइक टू आस्क टू यू सर, क्योंकि ये मूसी सर मूसी आपके पास एरिया से वहां से ओरिजिनेट हो रही है। कैन द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब गिव मी द डिटेल्स of to how many check dams have been created? Check dams सर अगर मैं बोलूं तो लोगों को खराब दिखेगा सर आंध्रा वालों ने जब हमारी रियासत में आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था, हिमायत सागर उस्मान सागर को सुखाने के लिए चेक डैम्स बनाते गए सर। आर यू गोइंग टू फिनिश द चेक डैम्स? Are you going to completely make a list of all the check dams which are obstructing the water? Sir, these are the specific answers जिसके लिए हम जानना चाहते हैं सर। और क्या आपके पूरे प्रोजेक्ट में अब आपने सिर्फ बापूघाट तक का कहा है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप ओरिजिनेट जहां से हो रही है मूसी, वहां से लेकर क्या जहां तक एंड हो रही है, क्या आप मूसी को करेंगे? और सर इंक्रोचमेंट्स का क्या करेंगे? स्पेसिफिक आंसर्स होना है सर उसमें सर। और मैं ये भी कहूंगा, एज फार एज MIM पार्टी इज कंसर्न, गुर्बत, पसमानदगी, पिछड़ेपन का शिकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखलियत रही। नाइंसाफियां उसके साथ होती रही हैं, जिंदगी के हर शोबे में उसके साथ नाइंसाफी होती रही। यह आलम है कि SC ST से भी पीछे अगर कोई है इस मुल्क में तो वो मुल्क का मुसलमान है। और मुसलमान नदियों के किनारे, रिवर बेड के किनारे, गंदगी के किनारे भी एक छोटा सा आशियाना बना लेता है और अपने ख्वाबों को सैंच लेता है। और आज ये मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीब लोगों के घरों के आशियानों को उजाड़ने की भी बात कही जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप गरीबों के घरों को नहीं उजाड़ेंगे, आपके पास एक मुकम्मल मंसूबा होगा। जब मैं गरीब के घर और उसके आशियाने की बात कर रहा हूं तो कोई यह ना समझे कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट आए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अवे, स्नैचिंग अवे द लाइवलीहुड्स ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। गंदा पानी बह रहा है, बो आ रही है, मच्छर है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक घर बना के वहां पे जिंदगी गुजार रहा है। क्या आप
उसके घर को उजाड़ देंगे, या फिर आपके पास कोई मंसूबा है, कोई प्लान है जिसके जरिए आप करेंगे? सर वहां पे ऐसे भी घर हैं सर, ऐसे भी पट्टास है सर, पट्टास है, पट्टा है उनके पास, ऐसे भी घर है जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। अगर आप बोलेंगे कि 3 मंजिला इमारत में रहने वाला एक 2 बेडरूम में चला जाए तो कोई कैसा जाएगा सर?